नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साध्य पथ में। आज हम हनुमान जी के कार्य सिद्धि श्री हनुमान मंत्रम का पाठ करेंगे। नित्य इस मंत्र का पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए बिना देरी किए इस छोटे से मंत्र का 1008 बार पाठ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरि सतम हनुमान यत्नमास्ताय दुःख शयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे
प्रमाणं हरिसतं हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे 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 प्रमाणं हरिसतं
हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। 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 हनुमान्यत्नमास्ताय
दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं। हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव 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 त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसतं हनुमान्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। इति श्री कार्यसिद्धि श्री हनुमान मंत्रं संपूर्णम्।